Ma'am. Ha? Ano ba tayo sinabi, ha? Okay. Hatid ko siya sa school, ha? Opo? Oo. Sabi. Iten. Kulo na. Ay. Wow. Uy. Open mo. Yan yung galingan mo, ha? Okay. Opo. Ano, Pogi? Yan. Para? Ayun. Steady. Bye. Bye-bye. Okay. Mahirap? Ha? Ano, eyes, nose, ears? Yes, yes. Mabilis lang. Ay, di. Hindi. O, di wang. Onti lang, okay. Sige na, babay na. Bye-bye. See you next time. Ano wala gusto? Hotdog. Tapos, fried chicken. Ano? Egg, okay.